बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी सियासत सिर्फ एक फरेब है, एक धोखे का नाम है, एक फ्रॉड है। यहाँ पे कौन लोग सियासत करते हैं? जो सबसे ज्यादा करप्ट होते हैं, जो सबसे ज्यादा इस धरती के दुश्मन होते हैं। हमारे मुल्क में मैंने नहीं देखा कि कोई मुखलिस लीडर आकर इस मुल्क का सोचा, इस मुल्क के वकार का सोचा, इस मुल्क की इज्जत का सोचा, इस मुल्क की तरक्की का सोचा। जो भी आता है लुटेरा बन के आता है और इस मुल्क को दोनों हाथों से लूट के चला जाता है। इस मुल्क की सियासत एक खेल है, खेल। ये सिर्फ एक गेम का नाम है। यहां पे हर कोई गरीब आवाम को सबज बाग दिखा के जब हुक्मरान बन जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गरीब का खून चूसते हैं, गरीब को गरीब तर बनाता है और खुद अमीर से अमीर तर, अमीर तरीन से अमीर तर से अमीर तरीन बन जाते हैं। ये लोग सियासत करते हैं सिर्फ अपने लिए, जाती मफादात के लिए, अपने खानदान के लिए। कोई इस मुल्क के लिए, इस धरती के लिए, इस अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए सियासत नहीं करता। पाकिस्तान में दो किस्म के लोग हैं, एक है बाइख्तियार, दूसरा है बेइख्तियार। बाइख्तियार हजारों में भी नहीं, सैकड़ों में है, जबकि बेइख्तियार लोग करोड़ों में है। 22 करोड़ इनकी तादाद है, लेकिन चंद 100 लोग इन बेइख्तियार लोगों पे बाइख्तियार बन के हुकूमत करते हैं। इनके दादे हमारे दादों पर हुकूमत किया करते थे, इनके बापों ने हमारे बाप पे हुकूमत की, इनके बच्चे हमारे बच्चों पे हुकूमत करेंगे, इनके पोते, इनकी पोतियां, उनके नवासे, इनकी नवासियां हमारे पोते पोतों नवासी नवासियों पे हुकूमत करेगी। क्या ये मुल्क सिर्फ इनका है, इन बाइख्तियार लोगों का, जिनकी तादाद सैकड़ों में है? हम कब तक गुलाम रहेंगे? ये लोग हमें उठने नहीं देते। ये लोग हमारे मुंह से, हमारे लब से सिर्फ अपने लिए जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं, सबज बाग दिखा के, हमें तरह तरह की लालच दिखाकर हमारे मुंह से अपने लिए जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे बुलंद करते हैं, लेकिन हमारे हक में कभी नहीं होते। ये हमारे मसाइल को हल करने वाले नहीं होते, ये हमारी गुर्बत को खत्म करने वाली नहीं है। ये हमें गुलाम रखना चाहते हैं हमेशा के लिए। पाकिस्तान में 4-5 खानदान है बस, जो 22 करोड़ आवाम को गुलाम बना के रखे हैं और इन्हें उठने का मौका नहीं देते। आखिर कब तक हम इन गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहेंगे? कब तक ए पाकिस्तानियों आपसे मुखातिब हूं, कब तक हम इनके लिए जिंदाबाद का नारा बुलंद करेंगे? कब तक? आखिर कब तक? कब हमें अकल आ जाएगी? कब हमारा सोच काम करेगी? कब हमारा शऊर जागेगा? कब हमारा जमीर जागेगा? ये लोग अपनी मफादात की जंग लड़ रहे हैं। यहां पे जो भी पार्टियां हैं, चंद अशखास पाकिस्तान में गुजरे हैं, कायद आजम की शक्ल में, अल्लामा इकबाल की शक्ल में, सदर अयूब खान की शक्ल में। बाकी जो भी आता है, या खुद या उसके रिश्तेदार, इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटते हैं। हम अक्सर कहते हैं पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? अरे शर्म की बात है जब हम ये बात करते हैं। पाकिस्तान ने हमें इज्जत दी है, हमें वकार दिया है, हमें पहचान दी है, हमें तहजीब दी है, लेकिन हमने इस मुल्क को क्या दिया? हमने ऊपर से लेकर नीचे तक सब ने इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। हमने पाकिस्तान को क्या दिया? ये पाकिस्तान जो कायम है सिर्फ अल्लाह के फजल से कायम है, वरना ये कब का खत्म हो चुका होता। हम तो इस मुल्क को लूटने वाले हैं। क्लास 4 से लेके सदर पाकिस्तान तक सब लगे हैं इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटते हैं। खुदा की कसम आज मैं वो बात कर रहा हूं जो रियलिटी और फैक्ट्स पे मुनहसर है।
ہر کسی کا کسی نہ کسی پارٹی سے تعلق رہتا ہے. پارٹیاں اور سیاست اپنی جگہ، لیکن ہمارا لیڈر اگر اسلام کے خلاف بھی کرتا ہے، اگر پاکستان کے خلاف بھی بولتا ہے، تو ہم جواز بنا دیتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ٹھیک کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے، حالانکہ وہ اسلام کی منافی ہوتا ہے، وہ پاکستان کے خلاف ہوتا ہے. جس طرح اسمبلی میں ہمارے بل پاس ہو جاتے ہیں، کچھ لیڈرز کہتے ہیں اسلامی سزاؤں کو، جو میرے اللہ اور رسول کا قانون ہے، کہ یہ تو وحشی سزائیں ہیں، یہ تو وحشی سزائیں ہیں. اب قتل کا بدلہ قتل ہے، چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، زنا کی سزا جو ہے وہ سنسار ہے. اسے یہ لوگ کیا نام دیتے ہیں؟ وحشی سزا. ان لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں، اور پھر وہ لوگ بھی اس ملک پہ اقتدار کرتے ہیں جو اپنے اس ملک کو لوٹ کے پھر باہر چلے جاتے ہیں اور عشرت کی زندگی گزارتے ہیں. ایک طرف ان کے بچے لاکھوں کا لباس پہن کر نمائش کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، دوسری طرف آدم کی بیٹی چند ٹکوں کی عوض بازار میں سرعام بکتی ہے، نیلام ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے باپ کے پاس اس کی تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، اس کے کھانے پینے کے لیے، اس کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. ایک طرف آدم کی بیٹی بیچی جا رہی ہے، نیلام ہوتی جا رہی ہے. دوسری طرف یہ لوگ 15 20 لاکھ روپے کا جوڑا زیب تن کر کے پہنتے ہیں. کیا یہ انصاف ہے؟ کیا قائد اعظم نے ہمیں یہ پاکستان دیا تھا؟ کیا یہ علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر تھا؟ بالکل بھی نہیں. وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہونے والا پاکستان تھا. وہ تو وہ پاکستان تھا جس میں انصاف ہوتا، جس میں مساوات ہوتی، جس میں میرٹ ہوتا، جس میں صرف ایک قانون ہوتا، امیر اور غریب دونوں کے لیے یکساں قانون ہوتا. آج ایک غریب کو معمولی سے جرم میں 107 میں ہتھکڑی لگتی ہے، جبکہ ان عیاش، ان امیر زادوں کو اگر یہ قتل بھی کرے، اگر یہ کروڑوں ڈالر بھی لوٹے، تو انہیں ہتھکڑی تک نہیں پہنائی جاتی اور وہ شہزادے بن جاتے ہیں، وہ کلیئر ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں اور ملک سے باہر فرار ہو کر ادھر عیش کی زندگی گزارتے ہیں. یاد رکھیں پاکستانیوں، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا. یہ مجبوری ہے، اب وقت کا تقاضا ہے کہ ان لٹیروں سے ہم اپنی جان کو چھڑائیں. کس طرح چھڑانا ہے ہم سب نے سوچ کر ان لوگوں کو اب بے اختیار بنانا ہے، اور جو بے اختیار لوگ ہیں 22 کروڑ، انہیں با اختیار بنانا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان اور پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز ہمیشہ پائندہ باد. والسلام فی امان اللہ.